l'unité قشونا خدميت سواد الخل ناض لا كونفيتور وذا غنتسالام باش كتصوت ليكستراكسيون دي زويل اذا الحاجه كي اونكوراج نو لي فغان لو ريسبونسابل لونيتي l'investisseur يبغى يخدم même l'utilisation des huiles soit pour les produits cosmétiques نغيني عنا ينيطن فين عنا la production nationale تلا فين عنا la production de recherche surtout l'université le laboratoire de BS l'université نفقايث عبد الرحمن ميرا تخدم اطاس يقيمها تورا نروح التيران لا ترانسفورماسيون ودويد لوبجيكتيفنا ان شاء الله لي جور افونير لي موا افونير هذه لين بزاف الحوايج كاين عندنا نشتاين نتسوي تزارت غرضين ليطابليسمون رومايس نخدم الترياج نخدم لومبالاج دونك سي لا فيك نبني معوشو كي نتسوي غرضه اتنتريي نخدم لومبالاج لي تيكتاج ابري سي لا كوميرسياليزاسيون تزارت نتسوي غرضين نتسوي البرومي شوا الدوزيام شوا دونك ثلاثين نخدم ديستيني لا فونت الكوميرس نتليفري بارتو تيريتوار ناسيونال ثلا تزارت نتسوي سبيسيالمون بور لا ترانسفورماسيون نخدم لي فينيغر لا كونفيتور مي اون ايسيي باش ناميليوري الترافاينا يوكل لي تزارتنا اتفا اتنز تيريتوار ناسيونال ان شاء الله اون سبريبار لاغني تنسوفغا ليترونجي مي تزارت يعني تعذب كل سي البروميير نخدم لومبالاج كاينين نخدم لي تيكتاج العاليه دونك نتليفراي الحمد لله نتليفراي ان بو بارتو تيريتوار ناسيونال تعميرة فزرت هالي ساشين ساوي الكيلو نسعى ذا نرطو بمرن فك هذا وتنس الكيلو نتنقيس مرد فكنت أنت ناويت ماشيت باش كتسوديت إلا وين أنت خدمت كاينين ميقدرني نخمس دون لي ساشي دو سوفيد سي لومبالاج نخدم صافي 2 زون كنا نخدم زيكسا كاينين سا ليكسبيريونس تزارت تغامي 2 زون توا غير وقت تي ديك الشاشيني تفت بروبر بحريم وتكشي مرا تفت فرط La commercialisation du produit, le produit en lui-même accueilli en conditionnement au sous-vide, on le commercialise accueilli en vente directe. On profite de label Beni Maouch, mais il n'est pas encore délivré normalement le 29 sur Alger. La deuxième étape de la commercialisation, c'est le vinaigre. Donc la deuxième choix, c'est en vinaigre. On fait la commercialisation du vinaigre. Le troisième choix de la figue sèche, en confiture. On fait des analyses pour le vinaigre naturel. Avant de faire les analyses, on achète des produits du terroir. On fait la fermentation pendant 40 jours pour donner la couleur et le goût. Et on le met dans les mélangeurs pour donner le goût et la couleur. Parce qu'on ne rajoute pas des colorants ou des arômes artificiels. Le vinaigre naturel ne doit pas dépasser les 5 degrés. Il y a plusieurs vinaigres, de pommes, de figues barbarées, de figues sèches et du citron. C'est le même degré, la différence c'est juste le goût. La salaïe, c'est la phase finale du produit. Donc après la fermentation, là c'est la mise en bouteille en machine remplisseuse. Qui s'en occupe, il y a un technicien qui s'en occupe de la mise en marche de la machine. Il y a un autre agent de production derrière moi qui s'occupe de la mise en emballage, dans des cartons bien fermés et tout. Et c'est la phase finale. Après ça, par le produit vers la commercialisation directe. Donc la production, il y a une gamme, il y a plusieurs parfums, il y a plusieurs arômes. Ça a les produits naturels, tout naturel du terroir. Ça a la figue sèche, la figue de Barbarie, la pomme. Mais sinon, autrement, ça a un autre modèle du vinaigre qui n'est pas naturel.
qui n'est pas un vinaigre, ce qu'on appelle en arabe khal للتتبيل. C'est un produit justement pour la conservation. Il est sur le marché, mais honnêtement, c'est pas le khal. Avec 0 degré d'alcool, mais 5 degrés d'acidité. Le produit qui marche plus, qui est demandé sur le marché, c'est la figue de Barbarie, la figue sèche. Puisque c'est nouveau sur le marché, puisque c'est unique en Algérie, c'est une nouveauté, c'est une première déjà. مديرية المصالح الفلاحية نشجعوا الفلاح باش ينتج ونشجعوا المستثمر باش يعني يحول هذه المنتوجات الفلاحية كما رانا شاهدنا في هذه التجربة اللي نضحيوهم بهذه المناسبة. لكن لو كان ما نسوتنيوهمش ما نمشيوش معاهم في مواصلة هذا الآخر ممكن تفشل.